বলছিস যে আমি করব, শেষে এটাও বলেছিস আমি নিজের হাতে খাওয়াই দেব। রামের বাজ দেখবি কেমন লাগে তখন বুঝবি। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात। आइए देखते हैं। কি রে সোনা, এই এক ছোট মুখে কত বড় বড় কথা বলছিস যে আমি তোর রানী হব, আদর করব, শেষে এটাও বলেছিস আমি নিজের হাতে খাওয়াই দেব। বারে ভালোবাসা ড্রামে বাজ দেখবি দেখবি কেমন লাগে তখন বুঝবি। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।